Pak, nyon sebora. Contoh, nyon sebora. Beda orang beli sepeda bedalan wah 120 juta. Berongguan deh. Beda orang beli sepeda bedalan 120 juta. Hari yang menikah beli sepeda pancal saya jual di pasar Bengkal ro oleh berempat Cina. Beda orang yang numpak sepeda pancal beli 120 juta aja ngegoes. Coba pikir. Beda orang mele sarong sepaling mudah tas atas artis wah Hermes. Kau lagi buru nengi Doha atau mau bentas Hermes kan. EBC ternyata apa berpengaruh. Wah seteng-tengan nih gini tak usah berasa gentang lekan aja buk. 1.200.000.000 paling Pak. Tak ada Pak segentang lekan naroja saya pakai buang itu mau bereng jedung. Kuda yang nolong ada. Pasti kebaya apa? Beda anak sultan oleh hadiah kloset dari emas. Nyuwun sabora. WC dari emas. Apa marah? Nah, apa mana kesembiker beker. Kau leben ajunan serat melarat ala ko bedusina menpo ko bedusina mencap pi bedusina mensapreng bedusina menjagung elong babolong geni sekoni mak teti sanguna anak sekolah aro berarti tunya na barakah elong babolong geni sekoni mak esom pengaki kangkui ma beda pengajian beda ben samangken aro berarti tunya na barakah. Oleh narat malarat alako. Duma ternyata beda orang nginjem masjid puto parengi. Aro berarti tunya na barakah. Lah jelas ya. Teti senyang sara odi penika. Beninya reka putoan. Sema nyang sara ka odi. Noroti napso ben pangatero. Nyang sara ka odi pak. Asli na nyang sara ka odi. Pelka jan. Ya kayak ngai aing. Tak usah cap badak pada benriong guna. Orang pelkak pani kamu ningak ka aing, gentong beda, nengi ember beda, nengi jedeng beda, nengi somor beda, nengi sompur beda. Senyang sara odi meneka, sampian pelkak engak guys campur. Harus malarang ka kau dien. Padahal kaputon orang pelkak berak sitong apa? Aing. Tak usah tambah gula, tak usah tambah pateh, tak usah tambah susu, tak usah toro roti. Puto na setong aing gula pateng roti susu arwa napson na lanom. Jereng nyaman ongku iya nyaman gini napso. Manter odi bareng na barokah. Manter sehat bareng na barokah. Manter dunya bareng na barokah. Manter ilmu bareng na barakah. Nak foto juga manter bareng na barakah. Laki ben bini manter juga bareng na barakah. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Dengan kita selawat selalu, pastinya hidup akan lebih tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sateja para rabu seputar anum sateja sasampean tibalas hanya pada acara inti Mau'idhah Hasanah cecerban ator bito akung sekadima dalam hal kadintong pedik sampai kisarang simulja Kiai Haji Muhammad Khadri seraboipun dari Kecamatan Lenteng Sumeneb.
dek saderana bekto sareng tempat kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para tokoh-tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan musola, sateja abtina penget amul jaki, sateja tokoh masyarakat utamaipun Bapak Kepala Desa Cedung, asareng sateja sabentuk pemerintahan desa, satejana abtina penget amul jaki, sateja cakanca majelis solawat apa nyaman ju korse macam-macam bade ju korse bade ju meja bedongku nih bener kan satejana abtina penget amul jaki, sateja tantretan, sateja peletangke, sateja masyarakat lingkungan. Se ampon sami-sami alengki nenge tempat Kak Dinto, satejana abtina banget amul jaki. Malar manter beten kaula ajunan sateja sami-samia kenging saporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acarana Maulid Nabi jauh lah bulan apa sederhana. Ben rokat tisah. Mun bolana Maulid panika bila we bakun keterema. Pokok je sabe len pasah. Mun len pasah tak ning rokokan. Samangken jen gule lebih abentangen ningi masalah na rokat. Mungkin pola-pola ami seekocak rokat panika pondut dari barokah pola keng pas ekala rokat tamalolo mbeng matura kanengki nyam masa jeng lanjeng arwah Muhammad Yasin Abdullah potel konjon vera dulla bah pola iki barokah keng pas ekala konjon melolo dadi rokat
Mending matur engki Ahmad Rafi'i dadi mat Rabi. Ahmad Rifai dadi mat Rifa. Manabi seika maksud kaleben rokat panika cet epon tut dari barakah. Maka berarti acara rokat dan penikah apar nyuonan ke Gusti Allah manter-manter. Nomor setong odiin kau leben ajunan rizki kau leben ajunan ilmu kesehatan ben keturunan kau leben ajunan manter-manter parengna barakah. Le sekotu ikang ngarteng napa barakah? Barakah penikah pona pa abisaos seteti lantaran bagus benteti lantaran salamet ka abe aronya mana barakah. Pona pa bisaos bila seteti bagus ka abe benteti salamet ka abe arwa berarti barakah. Beda orang sehat barakah, beda orang sehat keng tak barakah. Beda sehat se barakah, beda sehat se tak barakah. Sehat se barakah bani kenyamanan sehat wal afiat. Sekocak sehat wal afiat nikah kau lu sering matur mulai lamba Pak. Sekocak sehat wal afiat nikah enggak nikah. Kaula ben sampian iparingi kopeng ben Allah. Mak bisa ngiding. Aro berarti sehat. Sabab banyak orang andi kopeng. Alobeng. Kaya tak ngiding. Aronya mana? Kopok. Kaula iparingi mata ben Allah. Dumak bisa nangalih. Aro berarti sehat. Banyak orang saya paringi mata ben Allah celeng-leng celengan nah pote nah keng tak nangaleh tak sehat rabengnya mana le kau leben ajunan paringi kopeng mak bisa ngiding aro nyaman sehat eke bengiding lagi pengajian aro berarti sehat wal aronya mana sehat kopeng sehat sebarakah. Beda orang sehat benih sehat wal afiat tapi sehat wal madarat berarti sehat tak barakah. Contoh orang bini setaker aki kiren kalake naro tak keng polan colon sehat Pak. Gelur wah. Beda kadang sehat lesan panika ngibe selamat berema eke bengaji Quran. Eke ba solawat. Arwang ngibe bagus ngibe kenjeren bentet dia selamat dengan akhirat. Beda sehat colok menikah nyon seborah pakasar karena juba tujuan ya. Beda sehat colok menikah keng karena gara-gara eka kebaya tokang abentaan cuba tentang ke aronya mana sehat colok sehat wal madarat. Macam belum tanto orang sehat panika karena ikan Israel ben Allah entan beda sehat keng cetu sana terus atamba malai ke bayi panyonyoran laku na sudu malam dengan neraka. Waria. Nangale orang polan ngangkui apakah atulit ke kanjana. Katon mita siyon emas saya yang kujan. Arab pamun nengeneng. Beda orang mele sepeda motor polan ngeredit eka cerita kieu makin kok kelar kieu mun lena ngeredit. Siapa sih tak kelar? Arab apa mata pah ngeredit kieu beun mun cetero.
mak balor abentaan di inoreng. Ya tak takar kutu ka iri ya kadang. Nyon seborah bila tak bisa ngerem, kau lo ngojaan iman gak aman. Kadang dari tak berkat sehat lesan mereka. Nyongo preng sake ya abentaring mate. Marakan pas cek tak berkat dari ya. Sesake cedle jelas agentang isono iselang galong ilong ah. Pas aben-taben kanjana setia cek musim mering mati ya. Wak kita marilekan atau betok nengi beren Roma, ete mero Roma lah bodo boleh ring mati wak. Njok cut bok sekut ring mati setia. Jangan si sake saya gentang kok mati ya ki ya cek. Gunung guna tak pati berkat nyon sebora neka kan ipa bekasar gunung guna tak pati berkat colok nih. Nemu boy. Ben sake apa jan le engkau ria asam lambung jan. Bila asam lambung jadi cet pah malarat le pa beresen asam lambung. Suku tak nambai dalam penyakit aja ke. Cenja jan buk engkau ria perak lat telat ngakan kok perak kan pas. Iya lu gelu ngak jadi cet asam lambung. Jadi terus ke liver deki. Marina terus ke paru-paru pas ke jantung. Iya ambura kah. Ada lakon yang kadang wah tekan ketemu benoreng nonton sape. Berapa sape le? 12.500.000. Wah, lopot jadi. Tak corok jadi ben. Beri ya. Beri ria ki. Wah tang punakan meleh rajon bon jadi tangi. Keningi pasar kepore. Kening belum juta beto seket ria. Sinonton terus iyal Pak. Ya Allah rogi kok mun setere. Kita ngubuleken nilai temu je rogi roh. Hari gara-gara sehat colok tak berkat. Pokok bila bentana tak pati genar berarti tak pati berkat. Sehat ni ke paparing Allah. Meganten gula mator. Kau leben ajunan panika parloh mabederokat ongkuna adua awak. Ya Allah, manter sehat abe tepak ka sehat sebarakah. Sehat sebarakah panika tonton ben Allah sehat abe kangku nucu de kalantaran salamet ben bekus dunia akhirat. Aro nyaman barakah. Tunya sabane kejukan bedetunya sebarakah bedetunya tak barakah keng menebak tunya wanikah benreng mature eko cak berkat alhamdulillah paring serak berkat le serak rupah pa polong ben berkat are se dadi cerek kadang ka orang sainggen nase kocak berkat dunya kereng madura panika mun tak luang sekali. Jadi mun nandi PC dari tahun 2004 sempenan 50 juta. Tolos tak luang tak kerdepak ke 2000 segemi tak luang pakun bungkol 50 juta. Padahal masjid longgololongan seminta amal. Tatang keteker aku lur senyeri tangan. Keng din sambian pakun bungkol 50 juta tak luang sekali bu. Aro beni berkat, aro cerek. Ngiding rek. Mara jelep majelep are tak benta orang. Abenta abe. Bedetunnya, pak, nyon sebora, contoh, nyon sebora. Bede orang meli sepeda bedalan wah,
120 juta. Berongguan deh. Beda orang beli sepeda bedalan 120 juta. Hari yang mau beli sepeda pancal saya jual di pasar Bengkal ro oleh berempat Cina. Beda orang yang teronompak sepeda pancal beli 120 juta aja ngegoes. Coba pikir. Beda orang melesarong sepaling mudah tas atas artis wah Hermes. Kau lagi buru nengi Doha atau mau bentas Hermes kan? EBC ternyata apa sa berpengaruh. Wah seteng-tengan nih gini tak usah berasa gentang lekan aja buk. 1.200.000.000 juta paling pak. Tak ada pak segentang lekan nah rojak saya pakai buang itu mau bereng jedung. Orang kuda yang nolong ada. Pasti kebaya apa? Beda anak sultan oleh hadiah kloset dari emas. Nyuwun sabora. WC dari emas. Apa marah? Nah, kayak apa mana kesembiker beker. Kaula ben ajunan serat melarat ala kubudusina menpo kubudusina mencap kubudusina mensapreng kubudusina menjagung elong babolong geni sakoni mak teti sanguna anak sekolah aro berarti tunya na barakah elong babolong geni sakoni mak esom pengaki kangkui ma beda pengajian pada ben samangken aro berarti tunya na barakah. Oleh narat malarat alako. Duma ternyata beda orang nginjem masjid puto parengi. Aro berarti tunya na barakah. Lah jelas ya. Apa bu? Beda perembagan apa ya? Mak keton beda. Manter. Sehat kau leben ajunan bareng sehat sebarakah. Manter tunya na kau leben ajunan itu tia kia tunya sebarakah. Sapa nika juga nak potok kau leben ajunan muka itu tia kina nak poto sebarakah. Nak poto sebarakah pani tak kudu venter kenyel lebih ke ateh. Karena kadang bodoh si pinter, si tak ngerti kepenapaan. Lakar tak toman ranking anak menikah, tak toman teladan, tak ongke sekali ke panggung. Keng nut masa anak nering lain minta sepeda motor sedang genteng. Anak kau leben ajunan pakun ngucak nih perasaan aku aterwana pak saya melihat nangkok sepeda motor. Tak geng letak di PC pak rojak saking ngebodo PC na tak usaha penta kok meliaki pakun sepeda motor si ganteng. Tina manter andi PC pak. Makita penter makita ranking mun lande ngerteh kagebodo nereng sepo je berarti lo barokah anak re pak. Engki. Apa mak pelor meliaki netang sepeda motor si genteng jawa lampu na sepeda motor mate pelor deui na pasangi lampu benepak sebegitu. Oh pamar ya. Lu mi bede ning jedung ya. Arwa mon lampu na sepeda motor mate pas deui na pasangi lampu arwa pengajaran kelas berempat lambe nom. Kau lu mata teman tetemu ben pengajaran kenika. Ben ternyata anik kenika beni perak bede dengi matur.
Kaula kaca beri-beri tetemu given sepeda motor lambuna beri nengidei nasi numpak. Hari berarti janjian matur bencep bajan. Mak tak sial boleh. Jarang wing-wingan terok jalan. Ya Allah, mak ber lampu pakai bekan jan boleh pakai. Oleh mun pah lampu sebab nengidi no. Aromun nyapa ka orang rokan pah norok ben lambun. Siku tak pah mancer ka orang. Arap pamun patepa. Anak seborok kabane kabara rabu sesami mulja. Paring itu ti seneng kering sepo. Tak kudu benter. Beda ilmu sebarokah, beda ilmu setak barokah. Ilmu sebarokah penika mangerteh ka abe. Ce abe kau tu ala kau bagus, benteti bagus ka abe. Kadang beda ilmu setak barokah. Kau lemo jaan iman gaman. Aro se korupsi ro pak. Aro beniring gendeng ro. Arwah saya korupsi roh, aroreng saya terpenter akad pangkat ke kepi. Keng tak usah le-jalian ka orang saya korupsi saya enggak. Sampian ben kula ni kata korupsi beni keng polan iman kan til. Tada saya korupsi ya geng. Apa je tak ada apa? Saya lanjut letak ketemu ben mak taker akad pangkat cek ya tu direng tan ni tak tekun tabun ben pinggir jalan pal re tan apa boleh pas ketemu ben pese amiliat dan triliunan ro positif nyetot pasti lala cek reng ya apa nyon sebora pak nyon sebora beda orang masyarakat kita masuk jedung ria. Sebolan tak meloraskin bahmu merongo. Sambian mon entar kaonjengan mak soki kakak bilang gelenga bir gelibir ngak ria. Mon bederaskin apok pakiyah. Ambian resoki apa laep. Marara agar pekar. Saya kocak raskin roa aja orang saya miskin. Beni aja orang tamak. Ngiding mak. Nyak marah sambil pikir. Cereng mun intar ke konjengan rogon surya. Jizamsu, alonceng, BHS. Wah. Tapi mun beda BLT apok pakiyah. Bojok kau tak minta keng paringi. Iya tahu. Keng sahabat lambe daripada neria. Sahabat lambe pada neria. Nyon somora. Ani kau mun tak abes berarti apa ngangkep kesampean. Sahabat lambe panikatan tretan sesami mulja. Manabi beda kurban teking se paling nyaman roa paling aki ke se paling tak andi depak ke kaulah opamah kaulah nolak menibah lo juda baik tere lu mak pasti bagi gangkok dia apa tak abu tuan se dilawok ria jalan-jalan antara jiri abu tuan benengkok depak ke dilawok tondung ke di timur. Lala bagi ke di timur abu tuan ben sengkok. Depak ke di timur tondung ke di dajah. Bagi ke di dajah aro lebih puto. Keker depak boleh ke kaula si pertama dia. Karena aroma seorang lain lebih puto penting ben abe. Persis pada ben sambian. Abe lah soki jarang kau liber iya tahu, jarang kau budget lah pemerintah senantuaki. Moncet kau leben sampian tanggung jawab, kala raskin jadi keng beki kasih miskin ongku, ada tanggung jawabnya.
Kan ngaruh. Tak usah romoruan. Arwah tak ada senan tuaki. Marah. Mata percaya. Cek kaulah. Oleh kia bantuan apa sembako. Oleh cuko ajem. Ben telur. Apa 20 wiki ngaruh. Soroko ni ke kecamatan. Can kule pikir. Apa tak ada reng laipan beneng kok boleh. Apa itu misteri ya. Wani kau tu na abe kan, makin. Ya hari ring sokiyong ku, makin. Mak bah kau le si oleh ni kah? Napa tak lebih parju ke menabi sepo sejetak kelara lakko panika si oleh? Cereng kau le ni kacau. Oh hari orang se muslim mukmin sebagus ben pikir na beres. Ki karena sambian beni beres pikirnya cek beres. Make abe kelar mon bedereng apareng tak sak isabe. Alhamdulillah. Beni, saya ka maksud mai ongguna abe rezoki apa laib sih tepat. Iya ke orang jadi laib berarti bu. Saya kocak orang sokir tak butuh ke apa. Mon bedo orang letunya na banyak. La artan tuk langi. Keng ala kopakun ambok pate bedo-bedo orang tadi saya kagana. Positif laib roh. Sebab soki benika beni bedi di luar na abe, bedi di dalam na abe. Pakalau ya saya kok rokokan sila rokon be selan gulaku. Kopi no kopi baik. Beni nyaman ke kopi baik keng gula na tak ada jet lah. Rokok mayu nom tak mangkat alak ko. Nam tenang odir jong lak ko bede lambe jet lah. Jet rezeki na tak kira de emat jong. Aro positif soki pak. Kenceng ala kok mangkat tak kenceng toju arota iya tortunya nah abe sing tortunya arwa soki make kopi na tolos kopi baik moti pikir apa bedanya orang sesoki ben orang selaip mon pada malarat marah apa bedanya sebanyak dunya nah pada alakoh sedunya na kop cokop pada alakong apa beda na marah? Pada persis orang sesoki penikah abeen seta ituntut kelebentunya na galak apa beden napa boleh ya beda penyakit manabi penyakit panikening ke kadeden na setong orang malarat tetemu benjumper. Beda penyakit si manabi ningke kadeden na setong orang malarat tetemu benjumper. Napa panikah nomor setong tulul amal lanceng ngenangan. Sepeda motor beda keng tero ke sepeda motor pada ben andin tetang ke arah pak. Andi PC 10 juta terus sepeda motor. Kabeli si harganya belum juta 500. Genteng. Lebih PC 1.500.000. Menikah beli bakso nolai jadi gini. Orang senyangsar menikah. Andi PC jelas bedanya 10 juta. Pas nyol manganyol terus ke sepeda motor se hargana 32.500.000 pada banding tetang ke. Arwah beni korang nom jauh. Nya habis pas kateretan ke abang Mandiri, abang BRI, abang Jatim, ben abang Mekar. Saya paling semak abang Mekar saya tadi. Kakan abang jadi. Arwah make beni ponakan beni macedi arwah paling estoh. Pokok genak rat sorat tambian make beni bel beri baku.
Arojat cek ni serena ka oren. Keng senga bila gadung estoh abang je dia. Bila gadung etolong ben ekateretan ben abang. Tak langkong pak. Silaturahim masih saben bulan. Cek batagar pakem ya. Arwah cek pabelen arwah. 2 bulan tak ada nyongop positif esongop ya. Cek beres cek beremah. Bila lah tak ada saya kabeja dah. Bis cabisan ke kiai. Tak langkong kan. Ujian beberapa. Beni ujian ruang. Tenget. Jadi bisa saya 10 juta nyol menganyol ke 32 juta 500. Arah apa mun kalak beden. Orang senyang sara ria buk. Orang senyang sara menikah. Jelas ning adaan mata beda tempe. Keng pekeran pa kuntro ka sate. Arya se menyap-nyap ka ing mata. Cek saking jelas aba andi tempe pah lejuk kelonyot. Ada normal odi. Itu mau jet beda na tempe. Ki pakun ngangen sate si beda nangin. Urusan aba ngangen sate. Urusan abe terona ka tempe keluar sate ware gembangan kalau nyutna gembangan pak orang mangken panika ki kaulawan sambi pasir setan di pangatero berak setong orang se aben endek nyengket pangaterona padelem aromasah pamudde sokor ka Gusti Allah ongkuna semanyang sara beni kaputoan pangatero semanyang sara kakaula ben sampian beni kaputoan nom pangatero napso semanyang sara napa tore silarang odi ni ka pelka lapar tak toman larang ten lapar sampian napa beuy pas beda sate beda telur, beda tempe, kelonyot, beda tahu, cepak. Beda sabreng, kelonyot, bila depak gelem tabu, kenyang apa ada. Kenyang tahu, kenyang tempe, kenyang lode, kenyang sate. Bila depak gelem tabu, kenyang rasa apa ada. Sepite para panikail berak nom. Bila kadung masuk gelum tabu kenyang apa ada malah lebih sehat saya tak cocok kai bro sih mas sehat. Jadi kau lebih nak ajunan ya cocok eber mon kaputok nak abe tak toman larang ya. Ada tak toman larang. Sayur potongan kui apa ya wojo sayur tak kekurangan daun bawah banyak ya. Apa sih koran? Tengkureng kona. Ini mah beda orang kona panikas. Beda kia japok kencing manis. Keng sesoki warana. Puru japok kencing manis. Satiri kasih paling live kencing manis kia. Arah apa bola? Ya tak pati apa kerja lah. Ada tak ada yang hendak gaduna sabrem. Tak ada yang hendak gaduna kates. Ada lah beda yang hendak kapaceh. Iya sih gemes sih yang tak ada. Oh mon po sepon lah mbak. Positif. Mangkatangare pah tetemu ben pace beda geger nih bebe. Serop perak, serop empos-pos pah. Apa nyaman kering lambe pace? Yo pada bawun, pada tak nyaman. Keng saya pikir benih nyaman tak nyaman. Bagus apa njek ke betul. Teti senyang sara odi penika benihnya reka putuan. Semanyang sara ka odi noroti napso ben pangatero. Nyang sara ka odi re Pak. Asli nyang sara ka odi. Pelka jan ya ke ngai aing. Tak usah cap badak pada ben riong guna. Orang pelka pani kamu ninga ka aing, gentong beda, nengi ember beda, nengi jedeng beda, nengi somor beda, nengi sompur beda. Senyang sara odi meneka, sampian pelka enggak ka es campur. Harus si melarang ka odien. Padahal kaputon orang pelka berak sitong apa? Aing
tak usah tambah gula, tak usah tambah pateh, tak usah tambah susu, tak usah toro roti. Putona setong aing gula pateh roti susu arwa napson na lanom. Cereng nyaman ongku, iya nyaman gini napso. Manter odi bareng na barokah. Manter sehat bareng na barokah. Manter dunya bareng na barokah. Manter ilmu bareng na barokah. Nak foto juga manter bareng na barokah. Laki ben bini manter juga bareng na barokah. Rumah tangga bila tak barokah atau karamalolo. Mun rumah tangga penikah kaula sering matur eman kaman. Amalan orang laki benreng bini montro tak atau karena perak setong. Apa ji? Sabar. Tidak boleh. Ada boleh. Amal nereng laki benreng bini montro tak atau karena pak perak setong. Tak boleh. Sabar. Obonya itunya nah. Patengki pangkata. Mun ben Allah tak ite tapi sabar ning di lima atina atau kar pasti. Atau kar pasti. Cecet benih keng pola na butuh panapan. Paratini bini na pagendeng ni lagi na. Mun tak ite tapi sabar ben Allah atau kar. Aru artis bening TV. Kurang apa? Ben soki bini neratin lagi na genteng. Bede seperak 15 hari, mari na labang sebang boleh. Mak tade lakoh. Bede tunya barokah, bede lake barokah, bede bini barokah. Se kocak lake barokah, bini barokah. Se lake, se bini. Positif barokah nih. Se lake, se bini. Karena bede se lake pon lake, se bini lake gia. Arwah enger. Makita atokar, makita ranyin to gara kadang amain pel balan pak. Selake milpal ngangkui gelas, sebini milpal ngangkui lepek. Lalecer kagapi sabo ring bareng deki mele boleh. Deki bila atokar main pel balan boleh gunung reng gendeng. Bede sebini pon bini selake bini iya kacep ya. Mayu mas tak tarawih aja ya wak datang ke tarawih kagapi cek reng tarawih cerita aku tuh ke masjid je lek. Arapa tarawih reng bareng ning dia benkok we ngalak tengah malam medeki. Ya tinai kan janda benkok jan. Aro pada bini roh. Positif pada bini. Orang laki bani ke kotu nang cegah ke angku itu ti maju na ke akhirat. Bani malah melempem. Bede selake pon ni kasi paling palang ni. Selake bini sebini ala lagi. Sebini nyari napaka nyapsap nyari bese ke bere ke timur. Selake kok rokokan membenana nengi benggon na bera. Hari kiamat korang dua reh tak ketemu benjumper ya pak. Maki so gia bakun tak ketemu benjumper. Ara babolan kalero sok pason na dia. Arenya menosongkok eka sandal soon. Tak bisa nih kata. Mancer selagean epatolo selake Allah. Insyaallah mun lagean bu. Kau lesi tak pati yakin binian ya pak. Padahal tiba bini paling gempang bu. Tiba bini paling gempang. Odi neng itunya bebini gempang. Odi neng akhirat bebini gempang. Ya marah. Mon beda kakorangan nafkah salah laki apa bini. Mon anak tak munduk tak sekolah tak ngaji salah laki apa bini. Laki. Tak kira burung, jajan tanggung jawab. Makmun ternyata
Kelu mana? Napa tuh ke sebini? Cek tanda. Apa tuh ke sebini? Masalah kun lalaki bu. Mau pun. Nang gelu pak. Cek lu nyaut mbian ki. Ani ka aram bagaban si di lau kau gelu. Ongkuna. Amasa. Aro tuh ke sereng laki. Asa-asa. Aro tuh ke sereng laki. Ngancuana. Tuh ke sereng laki. Ongkuna. Nyari nafaka. Aro tugas sering lagi. Tugas sering bini setong berak. Toro oca kasih laki. Jadi muncan si laki. Atana ban. Atana. Sa. Dan si binian. Ayo pado boy. Weni maksud terua. Sampian tak usah soro gulaku temu pon masak nasi. Arwah ibu tu si paling keterima. Sekejap tak usah perintah kopi lah temu mas. Arwah positif ibu tu na sampian si paling keterima kakusal. Hosok tak hosok pokoknya nasi masak. Walas warga lah. Can baserat coba Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma mar'atin matat di mabei beda bebini mate wa zaujuha radin anha mun lalaki na seneng ngandi bini beda banjir. Dakhalatil jannah jira pasti masuk ke surga yang bini jira. Titik. Tahu saja ngelanceng ambiantan. Saya penting laki na seneng. Titik dak boleh. Seneng areng laki ada situng berak bu. Mun abenta jeruk manggerak. Atanya wah kelakian. Apa sih paling bangga kau orang laki? Andi bini. Ilo kau bolos. Pangalam nah orang laki panikah. Bangga ilo kau bolos kau orang. Mau andi bini keru kena copet. Beni pah lebar telur dim. Arap mau ngalak si telur perapatan. Palagi si laki. Pasogi bisnis pamapan ni bis pabonya itunya patenggi pang kada tina mak jenderal mon lebih ini nama cet bingkeng dia pah agikir tina mak songo tamarong mon tak langsung ngapilu ke bebe ada harga diri nereng laki bila reng bini mecet bingkeng sambil agikir tompes nyan minyan nasi laki dia bapak ada pak Maka kena bensadaan si nyongkel ngak. Keng mon pah bini na si atuting. Tojo! Yan si bini. Ada alero si laki. Palang. Buk. Arya tokang ko sota genjeran dah. Mbian na wirid mulai diri kulaku. Subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih kalit lelet ke budak ketemu. Di mana beda lagi anakku an tasbih. Jadi ada. Mau bini an banyak tasbih na pak. Posli nah, kanan beda, kacer beda. Kapeng dua boleh kia. Maksudnya serap roh, minta kok locor terok jalan je beja. Buk sampian si amok kemok mulai dari gulaku sampai gen mau rip tambu sekali. Aro perak buto setong pangusota. Apa akikir mancelak kalake. Kosot tapi bah ben malaikat. Pada ben sambian wah. Ngetik neng laptop, ngetik neng HP. Cek kopi ketik. Lapos sa oleh 15 lemper, iya blok cek delete situ. Pelang gemet ke kopi. Ada macam apa kan? Ya saya boleh delete. Mau tak banyak anak gigi ke laki. Sambil nak tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mas, mun pangulo ka mas. Tebak kasi paling larang. Beni besi beni salakah mas. Subhanallah, 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 subhanallah. Mas, sekalian. Tak nyaut jen ranjing biasa. Mas, dua lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakun tak nyaut, obo kenyaman apa? D. Palang. Telo kali magundak nyaut ben peson apa? Lakopokong kuruah jan. Mun pah teger depak ka kopok positif. Beni meraya hapus ben malaikat. Tekorin bean boleh.
palang. Blokir ben malaikat kini ke apa? Ada tak nemu jalan ke swarga je apa? Onggun Bu. Apa Bu? Mak beda perembagan anyar kata dia ada. Dah tak kira gun. Cina dulu Pak. Ambil anjek aja dulu nengen dulu. Ada pong-pong benyaan bini bener ya. Saya ngak kenjet nyaing gigi pad. Beni berak din gaul, beni berak din sambian Pak. Din guleng gigi. Pak, dekeng gaul ngojaan makin ke bini. Bapak tepak ben alat sinengko. Masa YouTuber norok bunte wak. Are ngale mulai gila mari maurip. Wak nengi bereci. Ya makin nor. Ada lagu norok bunte boleh. Gaul ngojaan ke bini jet. Ben bapak tepak alat sinengko. Saya tiang kok eko jagi viral ben orang. Banyak sih terus aladin engkau. Mun letak peti kenceng aladin engkau. Abala. Wah. Abala kan YouTuber. Kejaan no. Buk. Ada orang laki takut ke bini. Ada. Di mah beda orang laki. Mun urusan keketan bener. Ada orang laki takut ke bini. Aduh mah beda orang laki takut sakit kita ben bini. Mun lagi na sampean tak nyaut aru beni takko Bu. Ken leles sosiato kara. Orang laki ni tak pati jeng lanceng mun nafsu aja. Marah. Entar konjengan beda ke laki arasan ko bolan jukon gali. Dak. Entar konjengan di mah gali tak gali ulah tepak kasi gali tak usah gael ya kelonyot. Bentak banyak jeret lagi ande je. Beni bagi ini ke cerita. Mun tanggawam lah karena tak pati banyak cerita aja. Entar kemandiman koncengan saya buareng satu sare dan ini itu. Ini beda lagi an mukaan berkat. Ada. Keteng le cuma temu depan. Le apa Mas berkat dah? Tak tahu jangan selak. Di mana sebab? Aru pada meja. Selakonya loksak ari ya Pak. Tak norok konjengan keng norok buka berkat dari ya. Cek tatemu ben kardus ikut tok Bang. Kelotok. Arajoon bedon dari ya ben. Marah. Ada orang laki tak kok kebini ada kayak mon orang laki sampean agi kiri si laki nengeneng arwala lesola Bu. Lesola Mas nyaut nomor dari lo kan. Haru beni tak ngiding. Cek ponakan abele nom. Ya lo kelik nom. Oh iya tahu lah jong. Tina mulai gelak jadi lah jong lo. Ya setong tak mari karya apa boleh jadi karya. Haru beni tak ngiding. Keng sinyah udah les. Padahal sampean swargana situng beda. Mun lalaki seneng. Oh tipah bedoreng bini mate. Tanyaki ke si laki. Mun si laki romang sana iman ke bini peneka. Romang sana ridho ben seneng ilatin mulai lambak ben bini peneka. Tanda na bini ni ke swarga. Kemun lah si bini mate ba si laki temu misem belibis ngak regulak. Katon beda masalah katon. Rakira laki na sambian seneng na papunten ke sambian. Kekep. Ya marah. Marah ada pong-pong kaulir yang laki. Paparja juga kaulir dia. Mun lalaki tade lakon. Kelakuan lamari. Keng pakun tak pernah nengi bengkon. Aru beda masalah dia. Ya mari jelas sudah. Sabab beda istilah baiti jannati. Rumahku surgaku. Telema Rasulullah genteng napa punten. Ya. Telema Rasulullah sederhana. Tapi debuna baiti jannati. Rumahku surgaku. Beni bengkon si titi lebur ke Kanjeng Nabi. Esena telem. Esena combokon si titi panyelepaate. Mun combokon telem Kanjeng Nabi. Apa aja sederhana. Agan dengan bengkon gaula ben sambian mangken. Wedi gerbeke. Laki sehari benteng alaku sama. Mak pernah anengi barung kopi. Haro beda apa? Mak swargana beda nengi barung kopi. Ara apa bolang? Sabab nengi barung kopi. Tidak dengan kikir dah.
Kopi setong yu. Kebayaki mah bisa bengar. Ya. Kuring gedeng beda ya. Ada. Mara kebayaki ya kok pada. Tagi mau komentar. Kuring aki ben iyun nanti baru. Majer jangan ya. Tagi beda alasan. Dijareng majer. Marah gerbek. Lakeng si alak ko sa arero. Angkep oleh 100,000. Si masuk ka euro kan 10,000 bera. Sangang polo ne kalambian. Mara tak benyaan kambian bejernai penting ben ka euro. Mak pakunlik mangdelik ya. Tak bisa aja Pak. Itu beremongku. Gusti Allah pangeran. Sambian paling kempang swarga kereng bini. Sepenting situ ya, kerungan deh, coba cek saking radio, cek peler ke kanan, malah tak jen ranying, peler ke kacer. Ya. Reng laki engki juga Pak. Cek laju atau tasbih melolom ya. Wah, jaman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah. Jaga reng laki menika. Beri kendali ben Gusti Allah sebab reng laki andi tanggung jawab. Napa genika? Tanggung jawab nafkah ben tanggung jawab dunia akhirat. Mundir tak tanya ki halal ben haram je Pak. Ongku ada urusan halal ben haram. Saya tanya agi kau lebih embian. Embian ni kebuk tak tanya agi halal haram lakuna sedu malam. Mon la bede laki beri pese ya. Tahu saya tanya agi je Mas ari halal apa haram. Tahu saja kau beli bedek tak laki Pak. Mon tebak ka haram pese. Ari ya si asonggo andre si pes ki pesagi baki dia. Ya gejeun Pak. Abreun reng laki tanggung jawab. Bukan cek maksa di reng laki. Yang selalu tiba-tiba bini ki aleber boy tak ning. Tina pasrah ki laki an bab seleber je dia. Cek jaga. Anak tak tahu ngaji, tak kira yurus kambun je. Apa ane popo gak ada lagu sedu malam. Bini beje ngalopot. Selake se yurus ben Gusti Allah. Raja tanggung jawab reng laki. Kan pahreng nih reng pasang nasongkok reng laki. Berak jadi benih keng dek rumah. Kela tukang saren baki ipopo laku na sedu malam. Ada. Tapi sabalik ke ba. Ibadah na reng laki panika benih namong si ibadah nang itas sajada naku itas bentan. Bahkan beda tebu minad dzanbi dzanbun la yukaffiru has-salatu wala shaum. Beda tusah tak ikosot lebet pasah, beda tusah tak ikosot lebet pejeng. Ikosot lebet napa? Lebet lesoh paya ben rentek kanyari nafaka aja ngabini ben anak. Lebet kasah tusah nareng laki ikosot ben Gusti Allah. Mai jo beranku tasbih melo, liya takku tasbihna. Keng nyon sabora. Orang bini apa nih Pak? Aleburan orang laki banyak pesen yang penting ben banyak tasbihna. Positif. Mara nyaut buk paranying bah. Iya kok. Kama berak kambian andi laki bujeng ada hajud ben andi laki bujeng ngalakoh. Roa. Lejet gak gini kebinian pon Pak. Mila na bahat sehat mbian. Mumpun tak kelar alako. Ada mbian pon. Kebay salah na meja laku na sedu malam Pak. Mbian selat ini kumon kelar alako. Tengku kan berak tukang alako malol. Iya marah besaki. Bagian lendi dajer ya. Kan nyes ke kepi. Hari ya benih pola na skincare kan ngenyes ribu. Hari abid keluar jemur ya. Jaga. Seni ke tukang lagon na berak. Kulo sering matur eman kaman. Kuno guna reng laki. Make tak pate gelu Pak nyon sepora. Make tak bejeng awirit sampean. Hak masuk ke swarga libet lalakon na sudu malam. Ongku.
Kakapi seekala ko sambian. Nyon sepora. Kaula kaum lagi an nigapuk oleh na alak ko. Se masuk ke abe paling 20%. Belum 20% masuk ke anak, masuk ke bini. Montang kiki masuk ke reng sepo, masuk ke teretan, masuk ke man kamu. Mun ring laki tak toman, di mau beda laki an lan sumalen dalam pi. Dek. Ada. Sebanyak dalam bini paham. Cereng kadang dah iya. Ya lah kerja kare seminggu. Kelampi kita andi. Reng salamari esen ajut kelampi na aben kapi. Ki ko jatan di kelampi. Reng selake andi udah. Jat kelampi pa bejengan ro. Saya yang kui kepalaguan boleh, yang kui ka konjengan boleh. Kau lekan ngoja ni man kaman. Di mah beda binian andi kodung 10 biki. Ya, Pak Bolo. Sebitek. Di mah beda lagi an make tukang sari na pese. Andi songkok pampa. Ya. Paling banyak tetelo. Sela beri dua oleh hajian boleh. Saya melihat TV, ya setong jadi. Songkok jeleng jadi. Eke boka borok ke timur, yang kui ke masjid, eke boka onjengan, eke bengare boleh kata. Banyak on refer. Kan songkok jeleng bah tidak cocok tadi ya. Ya ruah. Aduh, Gusti Allah pangeran. Manter pada katerema ke kapi. Manter setuju sehadir semangkin panikah hal ihwal aben manter parina baraka ban Gusti Allah. Saya terakhir ada boleh Bapak? Enggak lah, ya adalah sejam lah, ya kurang 5 menit, persis sejam. Bu, nyon seborah, nom, ini kekuliah serius. Ambian cetak bejeng ke masjid. Marah orang tua. Nang ben ben tandi kendali aja. Ya kok apa entah bagian saya songko. Sejak cakang alakoh, seki sehat, ase lagi nyaman, asojud ki nyaman, aruku ki nyaman, betes ben pokang ki kelar saya tingkah. Nom, cetak kera agak masjid. Kau longguan nih kah? Cet saomro odi cetak ke masjid aja. Mun kira niat ke masjid ngantosan apa? Jangan ya. Orang ka umroh bedesi majer Pak Pulau Lema, bedesi majer 19 juta. Pada depan, keng depan kabere lain yang sarana buk. Lain. Mun si majer Pak Pulau Lema roh, nengi Zam-Zam Tower, nengi Pullman, nengi atas. Tak tergerap bojong je. Ngakan binengali kakak benih bebe. Kenang na pangakanan wa. Nangali kakak bebe bebe. Jujur yang lepak boleh. Mana? Mun sisa ngabeles. Ro ya depak gi ya geng. Hotel lah ke haram. Ro 15 kilo. Naik abis bahaya. Yalah. Yang lepak boleh. Mak ben sisa ngabeles. Mun sepak bola oleh mak mau rip, mari assalamualaikum awirit. Muli yang akan naga hotel, mari dari hotel, abeli boleh. Ya jak je kejabo on kaisa gitu. Keng mun se majer 19 juta ruh. Cak boleh mari mau rip. Tompes tak milu apa. Le, orang apa jangan gini kaki ya. Beda orang apa jeng pokok esa. Tapi kan bagi apa jeng dengan compok oleh. Ya oleh. Karena apa jeng dengan compok esa. Esa ki. Ya bagi apa jeng irung berung na sabar. Esa ki. Ya kan jika apa ngarepnya. Banyak laku na sedu malam depak kajuna Allah. Ya Allah pangeran. Ma orang masa masuk ke suarga kapi tetangke. Candreng se-Islam masuk ke kapi ke suarga. Kau lemak tak geliolok pangeran. Lulu ben majer berempat pangeran. Mak nyono kado. Jika kau lambat selokolokan ke ben. Hayya alal falah. Saya teroka ontong, saya teroka pocur. Ya dan nyantir. Ben tak ada nyantir dah.
Wa mak palor setia baan saya minta bocor. Jak lambat saya betabar benengko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jak sakit. Hayya 'alas salat. Ayo siapa aja ngah. Saya masuk ke surga kada mangkat. Baan tak ambu je. Tak jawab lekan. Negara ingatan kok. Mak pas setia baan. Opam. Benih nom. Ya marah, ongkuan ni kau lah. Kau lah tanya saya serius. Kaca pakai kau lah tanya ongkuan ni. Niat ke masjid dan apa punten kia. Apa macet punten ke? Kau lah tak kira ke masjid kan mati kau lah tak kira tan. Wes lah. Tina, tahu sangat cija apa? Berak kira buat jang ni bengkon apa? Moncet ken pun tak kira ke masjid. Ya wes lah, cukup lah. Kan kini keberarti kau lah bensambian pun. Keng moncet ki niat seongke ke masjid ngantos apa ki mak kita ongke kita tak buka siapa sih muka mau tak buka TV ocean bani kenom hidayah dari Allah bani kepada ben ocean capok ke kepi benggon capok ocean jedeng capok ocean tanian capok ocean sabar capok ocean songai lapangan kuburan capok kepi saya rasa harus montero nande na ocean geles sepadenga. Sambian muna dari ocean geles saya panongep alias tak buka kiamat kurang dua tak kira oleh ocean dan. Petotu bani kebeni ya tos sami kok rokokan sare. Namun keng kira cet moncet pon punten ketigal kau le cokop gen compok bani. Ya wes lah. Maka berarti cet ecap agen gini kesampean bo. Jam mungkin ngecap cat tepak kecap aja mencap aja. Bodoh nak kiai si arat-arat roh. Bodoh nak pengajian si mulai lambok. Sal moloten, sal rokaten, sal isra mi'raj. Ayo ke masjid, ayo ke langgar. Ngiding. Keng pakun tak mangkat. Berarti cet ecap pala. Tepak kecenaan berarti dia. Tepak kebetul pandi. Mungkin cet aroma sa'ab ni tepa selamat ke Gusti Allah. Numpak azwar ke lakuna sadu malam. Pongpong mangken daftaran kita itu top. Ayo. Bapak tepak. Rakira daftar segamaan kau leben sampean. Kiki nom. Kiki. Nyon sepora jan kula. Napa silang ngalangi kau leben sampean antar ke masjid? Cek tade. Peker dan padon sobu. Apa marah mapah tak kenceng si ongke ke masjid? Ngocak lesok ki buru jaga tedung. Ngocak panas kita keluar are. Ngocak jauh sepeda motor beda. Mayu, apa sih tadi? Siapa sih langal? Ada abah je. Kau le ben ajunan ben Gusti Allah manter-manter parina kelar depak ke masjid pada. Kadang beda orang tos ngantos si ongke ke masjid ngantos ya tak ninggalin bae lah. Nyon sebora. Sebenarnya engkau ke masjid ronom hidayah paringaki ben Allah bila norok ben penyakit paringaki norok ben hidayah tak buka perasaan ngantos saya buka penyakit jaga bila letak ning asel ruah atempo letak bisa ke masjid coba tak ning belang siku tak ada ke masjid nambi selak mau negang jerekang ruah. Dan tetang ke ya Allah mak jon selak masjid ya benih nambah orang roh tetang ke jerekang ya benih tak oleh ajunan sepon tak sampurna ki depak ke masjid 4 jempol dari gula saya kan maksud ya sehat-sehat ngantos apa nom ngantos apa le ni kenika pas sampian ndi niaten ya Allah ke masjid kok mulai lakuna. Mun pas andi niatan pedeban penikah sampean, setan langsung ngatur rencana. Yolo kap lu babajar ya. Arya mula ngucain tara ke masjid babajar ya. Arya bekal auba kau di negagapi. Aten na bekal auba, tatakrama na bekal auba, tatingkan na bekal auba. Cara na mikir bekali setir ben Allah bila kedung ke masjid ya. Ayo atur rencana. Setan pas ngucak ke perasaan sampean. Aku baik cara pasti. Lu jangan setan. Beun sepah depah ongke ke masjid ya.
Berem mun pahitanya ki anak beda apa pak? Mak lah ke masjid setia ben. Ceri beri mu wala tak tahu mana tanggal ke masjid. Beda apa pak kok mak sial? Setan gini kan pas tuli kocak cek yal sial bing lah cek yal sial. Ya apaan benda sehat beres. Sehat ber. Pak, mak beda orang Islam todus simang ke masjid. Islam cap napa kau benda? Kau tunang orang Islam setodus. Remon tak to mani tangale ongke ke masjid. Islam apa sih tak to manungke ke masjid? Marah ger-beker. Ongke ke masjid bila Jumatan merah. Sila beri mangkat paling mudi mulai paling ada. Allah, ayo oncet ki niat si ongke ke masjid mulai laku nafas. Laku mari adan sobu tahu sadi kerja absen bah ketong setong. Oba bah. La ilaha illallah. Tahu sadi kerja olok bah. Ngereng malam mah pengajian nesorongke ke masjid. Absen tong setong. TPS 2, TPS 2. TPS telok reng keberapa ke? Mun parlo sebutnya mana tong setong. Kau leben ajunan satu aja sehat dir makin pani. Manter ben Allah takdir kang kuya salat ke masjid. Nika tanda reng swarga. Para rabu sami mulja sagak dito pun apa sih bisa ya toraki. Manter beda barakah ben manfaatah. Manter dan kaulah ajunan takdir boleh ben Gusti Allah perpangkian selain selangkong sampurna. Artinya secara pribadi saing kebenyak pangki kalau poten kacang kolangan pamator nyono sabora sesobung batas epon. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penapas apa ni sampai kita tiada benar pangunan ilmu sebarokah manfaat muka betul kelesar pada jenis saja. Amin amin ya rabbal alamin. Rapaga cuman dari kas tersepon pamongkas ekika dito pemuasan pandoa. Sekali dalam hal kadito peti isapoi sarang sembolje Kiai Haji Raji Fawaid Bayudawi da salirana bakto kaator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متابسا علينا فنتبع الهوى اللهم اجعل هذه القرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pamkas saja tarik saat malam makin kalaupun pencerah tersabarna. Jika dari pribadi dan kaulah terpesa seta sepak seta usun kalau besar pernah anjuna sepora sesebengangkan akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.